نعم، بعد ما كنا البارح في موكرون لمعاينة مباراة قوية بين موكرون وستونداد لييج اللي انتهت بنتيجة سلبية 0-0. اليوم الحد احنا في استاد بغنوة، معنا نوفل لاعب صامد في الفريق هذا. نوفل، أول حاجة مبروك الجواج ديالك. الله يبارك فيك. كلشي داز مزيان؟ الحمد لله كلشي داز مزيان. الحمد لله. اليوم ما لعبتيش لأنك كنتي عندك راحة. وي عندي راحة. راحة. المباراة كانت ماشية هذيك. ماشي هذيك ولا سن باسي كونتر بانش جمشي كلاكي في ليزيشيو، واليوم بقيت في الدار وصافي. أول حاجة كيفاش بديتي الكرة؟ بديت الكرة ملي كنت صغير، كون جافي 7 ans كنا في لاسيتي، وعندي جافي ان كوبان كان كيمشي ديما في الكرة، وانا كنتسنى لاسيتي يرجع ونلعبوا الكرة، و ان جور ما دي فيان avec moi au foot. مشيت معاه، جو مشي انسكري فوالا. دوبوك جي 7 ans كنلعب الكرة. شارلوا. في شارلوا، انا ساكن في شارلوا. انت يعني ولد شارلوا؟ ولد شارلوا. الوالدين منين هما؟ والدين جاو من المغرب. من المغرب. والوالد من فاس انستالو والوالده من خميسات. من خميسات. قريب. وي قريب خميسات من فاس، يمكن شي 200 ولا 300 كيلومتر. دابا هذا الصديق ديالك هو اللي يجعلك تلعب الكرة. وي فوالا. بالنسبة لك شكون اللاعب مغربي ولا عربي ولا اللي هو بالنسبة لك عطاك الانتباه ديالك؟ حتى واحد. ما لا دابا عندنا عديد من اللاعبين، كاين مهدي بن عطية، محمد صلاح، كاين لاعبين كبار، محرز. كاين لاعب الكبار بن عطية، ولكن انا اللي كنبغي بزاف هو سيرجيو راموس. سيرجيو راموس هو اللي بالنسبه للعرب شكون اللي كيعجبوك؟ العرب لو مايور دابا هو صلاح، محمد صلاح و فوالا. بن عطية دابا ملي جابو نوتشي في لايوف ما بقاش كيلعب بزاف. بن عطية بوف ما كنبغيش بزاف بن عطية. سي ان ديفونسور ولكن بحال هكاكون كيربح نو مش عارف. ميم لو جو ديالو كن شويه ماشي non, moi j'aime pas trop. C'est qui comme un bon. Non mais c'est un très bon joueur, attention, c'est un très bon joueur. Moi je veux pas me permettre de dire il est pas fort, mais voilà mon style, moi j'aime pas trop Benatia. Moi j'aime bien Sergio Ramos ou Cannavaro, un très très grand défenseur aussi. هنا بلجيكا شكون اللي في بلجيكا كومباني كيلعب مزيان، واللي كيلعب ليون دابا لو بلج دونايور، جازون دونايور، سي ان تري بون جوور. Il a fait un très bon match contre مع من نلعبوا؟ هولندا. Très bon match. دونايور كيلعب، il est rapide, il est grand, il est solide. C'est bon, moi j'aime bien جازون دونايور. انت بديتي دائما شنو الفريق في شارلوا اللي بديتي معاهم؟ شكون الفرقه؟ En équipe première, بديت مع l'Olympique Charleroi. Olympique Charleroi. Et après مشيت يمكن للوفيير. مشيت للوفيير ورجعت l'Olympique Charleroi. Non, مشيت أكرون، دو زاكر. أكرون. وابخي من بعد أكرون مشيت RCCF، شارلوروا فلوروس، سبي، كوفان، ودابا هنايا عندك العقدة معهم شحال المدة؟ العقدة سادير الكونترا 1 an ديما 1 an. حنا دابا في الفوتبول اماتور. الفوتبول اماتور كل عام كتسيني كونترا جديدة. دابا الكونترا ما كاينش كونترا داكشي اماتور، فهمتي. فوالا انا كنخدم في لا جورني كنخدم وفي العشيه كنجي لونطرينمون. بالنسبه لك انت يعني الفوت ديالك توقف هنا يساغيتي سي ولا يعني باقي كتشوف في المستقبل؟ باقي صغير. باقي صغير، عندي 27 ans، دابا تزوجت وكنخدم ان شاء الله. سي y a une possibilité qui s'ouvre, y a pas de problème, mais d'abord je pense plus à ça. d'abord je dois كما كيقولوا fonder une famille et voilà. 27 ans كنخدم، mais je veux pas tout claquer pour le football, c'est fini maintenant. Je me suis fait une idée, صافي قفز الذهبي كما نقولوا. ان شاء الله si voilà je fais des bons matchs et que y a moyen d'agravir un échelon, pourquoi pas, mais voilà c'est fini. شفتك كدير الايتود ديال ماناجمنت ديال ماركتينغ. j'ai eu un diplôme en marketing. نعم. دابا كنخدم ان شاء الله. je vais encore ان شاء الله la prochaine je pense que je vais reprendre un an d'études pour essayer d'être prof ان شاء الله. بالنسبه للاعبين العرب من اصلهم عربي هنا بلجيكا اللي هما كثار من المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مسار، جزر القمر،
شكون اللاعبين يعني اللي تقول بنا في المستوى هنايا في بلجيكا بلجيكا المغرب لاعب عربي؟ في بلجيكا انا يمكن Il y avait des très bons joueurs avant, Oui. كان وائل قناصي كان وائل الاخر ياسين بلاسي اللي كيلعب هو دابا في السجن. فوالا اللي بوسوفا كان كيلعب مبارك في اندرليك بوسوفا. و il y en avait un aussi كان كيلعب في ليون ساجيلواز وكان في شارلوروا il a eu des problèmes disciplinaires محمد اولاد اولاد محمد دابا محمد كيلعب أولاد. في كيلعب دابا غوليكس غوليرس راه ماركي 3 بيت متابعين كل شاك ماتش كيمارك ouais وي ما شاء الله في دي تبارك بون الله. زيزون هذا العام voilà il y avait trop il y حيت avait مشى للوداد وجا لهنايا الوداد ça a pas été با ايتي لا غاني الشامبيونز دافريك مع الوداد يعني بون تيتر ouais ça لعب كوب دي موند. non Wydad c'est un très bon club ouais. Ah. mais ouais voilà il y avait 3 joueurs là كانوا في بلجيكا maintenant ils ont eu j'ai entendu qu'ils ont eu des problèmes disciplinaires انا من شارلوروا وأولاد il avait des problèmes il y a eu des problèmes à Charleroi je me rappelle l'image où وي جو مو رابيل ما نهضروش عليك بارا بوزيتيف وكان عم جين اولماس والميرس كان شارلوروا Ah. ouais il y avait pas mal de joueurs charleroi qui ont réussi en Belgique hein. دابا انت الحمد لله الكره بالنسبه لك ما كتشوفش يقدر لان الواحد ملي كيسالي الكره كيبغي يكون اما مدرب او لا ماناجير او لا كرونيكور. بالنسبه لك انت ما فاش في هذا الاتجاه هذا؟ moi c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup le football. Inch'Allah j'aimerais bien pourquoi pas essayer de j'aime bien le métier d'entraîneur. J'aime bien le métier d'entraîneur parce que moi j'ai un caractère fort, très très fort. Maintenant on dirait pas d'abord parce que je suis calme mais sur un terrain il y a beaucoup des fois je suis trop agressif. Même avec mes بلوش mes كنجوو collègues. ديال اليوم. Ouais, plus que je joue aujourd'hui non, aujourd'hui ça non, je suis trop agressif des fois et mais j'aime bien le métier d'entraîneur, j'aime bien, j'ai un mental de leader et Inch'Allah pourquoi pas, mais il faut voir Inch'Allah que l'avenir, ce qu'Allah nous réserve, on verra Inch'Allah. رجعوا لكيب ناسيونال المغرب لكيب ناسيونال الماتش ديال كومور تعادل على برا 1-0 في المغرب. كيف كتشوف بالنسبه لك؟ D'abord le terrain est très difficile, hein, synthétique. J'ai vu, on a un très bon entraîneur, Hervé Renard. La Coupe du Monde, dommage le premier match اللي خسر كل شيء مع l'Iran. On a une très bonne génération et on verra Inch'Allah si on va se qualifier pour la CAN. Inch'Allah. Normalement il reste encore combien, un match ou deux? باغي 3 ماتش. 3 matchs. Inch'Allah pourquoi pas, on va voir. Maintenant on a une très bonne génération et il faut à CAN pour moi il faut obligatoirement aller quart ou demi-finale, sinon ce serait une CAN ratée. رئيس الجامعه قال بان سندو الكاس. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais si je ne vais pas en demi, c'est raté. C'est raté avec l'équipe. بالنسبه لك اللاعبين اللي حيت عيط على مبارك بوسوفا ما كيلعبش، عيط على سفيان مرابط ديال البروج ما كيلعبش، ديرار مضروب ما كيلعبش، داكوستا مضروب ما كيلعبش. كيف كتشوف بان الفكره ديال المدرب كيعيط للاعبين ورغم ما كيلعبوش مضروبين؟ كان بغا يدير كونفيونس لي جوغ اللي مشاو مع لا كوب دي موند وداروا كاع لا كاليفيكاسيون معاهم، داروا كاع la campagne, et voilà, il veut faire confiance, mais c'est vrai que c'est très risqué. Oui. C'est très risqué. Mais on verra, Inch'Allah, comment ça va se passer. Mais c'est vrai qu'il il prend pas Bouffal. Ça, il n'a pas pris Bouffal, il n'a pas pris بزاف د اللاعبين ما نساو الاسماء من بينهم نهضروا على مهدي كارسيلا. Il n'a pas pris Carcella. Il n'a pas pris Carcella. C'est un peu surpris. Voilà, le problème c'est que le problème c'est que Carcella, d'abord on est en Belgique, championnat belge, et il est très sous-estimé le championnat belge, c'est ça le problème. Et ils font pas assez confiance au championnat belge et Carcella ils jouent au Stade de Liège, c'est une très bonne équipe de Belgique. Moi je connais bien la mentalité des étrangers par rapport à la Belgique, enfin la mentalité des Marocains par rapport au championnat belge. Il est sous-estimé le championnat belge. Même Bouffal, il joue en Espagne, c'est Celta Vigo, mais il prend pas Bouffal. Ça, moi, je pense que c'est une très grosse erreur. D'abord, même je lis un petit peu quand on fait les réseaux sociaux. Kulchi qui dit Khsou, il est Bouffal. Ça, c'est obligé. Bouffal, en plus, il est qu'un titulaire en plus le week-end, j'ai vu en cours. Oui, titulaire, il fait des grands matchs. Maintenant, on a des grands joueurs, on a des très bons joueurs. Amin Harit qui l'a Charles. Il était blessé, Aliam Aïkloch était blessé. Il n'a pas commencé, il a commencé ce week-end, non? Peut-être qu'il a commencé, mais la semaine passée, il était blessé. Et il y a aussi le Mendil. Il a joué. Il a joué à Schalke. On a Hakimi qui commence à faire des gros matchs. Et voilà, on verra Inch'Allah. Mais c'est vrai qu'il a des choix pas très logiques, mais bon.
Il y a des Il nous, joueurs a pas quali- il, connus. nous, il nous a qualifié pour la Coupe du Monde, ça fait 20 ans, il ne s'est pas qualifié, il nous a qualifié, on verra comment ça va se passer. شمن كلمة تقولها للجمهور المغرب على المنتخب الوطني المغربي؟ Il faut être patient. Il faut être patient parce que ça fait 20 ans, mais on n'a rien fait, on s'est qualifié à la Coupe du Monde. On doit être patient, on doit voir comment ça va se passer. Il faut faire confiance à l'entraîneur parce que c'est un très bon entraîneur. Et on verra, Inch'Allah, on va voir à la CAN comment ça va se passer. Mais il faut être patient. Moi, je dis il faut être patient. Il faut être patient encore un petit peu. Pour les jeunes qui sont nés en Belgique, qui suivent le foot belge, qui jouent le foot, quel message à leur donner? D'être calme. D'être calme pour eux. Parce que les meilleurs jours, tu vas maintenant à Bruxelles, tu Oui. regardes dans les. C'est les plus forts. Wallah Alim, c'est les plus techniques, c'est les plus rapides, c'est les plus forts. Mais là-dedans, le problème chez nous, c'est là-dedans. Wallah. Anderlecht vient de gagner دابا 5-2. اللاعب البقالي المغربي il a fait très bon C'est match, vrai? il a pas sauté, mais maintenant il commence à faire des combats. Je connais pas Bakali, mais si, à mon avis, je sais pas, je connais pas, je peux pas juger, mais c'est un Bruxellois en plus, Bakali, je pense. Oui, c'est un hein. Bruxellois. Et moi, je vois ça et je joue. J'ai jamais joué dans le football professionnel, mais je le Ouais. vois dans le football amateur à chaque fois qu'on joue contre que je joue contre des Marocains comme moi. Tu leur dis une parole, tu les ressors de leur match. C'est très fort, mais tu lui pinces ou tu lui dis quelque chose et voilà, Mcha. C'est ça le problème, c'est être calme et respecter. On n'a Ouais, pas ouais. beaucoup de respect pour la hiérarchie. C'est ça le problème. Mais ça fait mal à dire, mais c'est comme ça. Wallah, on n'a pas de respect pour la hiérarchie, on n'est pas calme. Parce que voilà, il faut respecter tout le monde et le football, à la limite, il faut avoir plus de mental que de foot. Il y a un Voilà. autre sujet que je voulais aborder avec vous. Vous ملي تسمع الميديا قلت لك اجي نديروا ان انترفيو اي واحد يمكن له يدير معك الانترفيو دوطخ اللاعبين المغاربه العرب ديالنا هنا في بلجيكا بوغ الميديا الكوميونيكاسيون سي ديفيسيل C'est surtout difficile, ouais. علاش؟ Et c'est une très bonne initiative ce que tu fais là parce que tu fais connaître les joueurs marocains dans le football amateur. Pourquoi? C'est parce que le football amateur, mec, il n'intéresse pas. Il intéresse pas les médias. Il n'intéresse pas les médias ou c'est que tu dois être pro pour commencer à intéresser les médias. Boussoufa et Karsala, ils ont été très connus en Belgique. Oui. Boussoufa, il a eu le soulier d'or en plus. je وي crois. سوليدور وي Voilà, c'est le football pro qui intéresse. Le football amateur, c'est invisible pour les médias. C'est invisible et c'est pas intéressant pour eux. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Mais le football amateur, il faut qu'un joueur il perce. Il faut que le joueur perce pour se faire connaître. Un Marocain, il faut qu'il perce. Et la plupart des Marocains belgiques, quand je le vois jouer au football, ils sont très forts. Mais comme je t'ai dit, si un joueur marocain ici en Belgique il veut percer, wallah, il doit avoir un très bon caractère. Il doit être calme, il doit être respectueux. S'il a les qualités là, والله ان شاء الله la plupart des Marocains ils vont percer ici en Belgique. مستمعين الرياضيين مشاهدين ديالنا كنشكركم كنشكروا سي نوفل على الاستضافه ديالو هنا بالتيران ديالو فين كيلعب الماتشات ديالو ديال نهار الاحد ملي كيكونوا مداخلين للفريق كنشكركم بزاف كنقول شكرا بزاف على الدعوه شكرا بزاف الله يكمل عليك في حياتك آمين. الشخصيه الله يبارك. شكرا لك شكراً. سلام سلام